नमस्कार. कोरोना दुयेंसांतल्यान बरो जावन आज कामाक परत सुरवात केल्या. हे दुयेंस जेन्ना डायग्नोज जालें तेन्नाच्यान आज मेरेन ज्यांनी सहकार्य केलें, ज्यांनी आदार दिलो, ज्यांनी मदत केली, त्या सगळ्यांचे हांव ह्या समयाचेर मना काळजांतल्यान आभार मानता. फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे दोतोर डॉक्टर विकास कुवेलकार, दोतोर आयोना बार्रेटो, डॉक्टर स्मिता पार्सेकार, थंयचे सगळे स्टाफ, अमेय, नर्सीस, त्यांचो हेर सगळो स्टाफ यांनी त्या समयाचेर जी मदत केली, जी काळजी घेतली, तेका लागून हांव ह्या टायमार त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे फुडारी, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे बरे मागपी, हितचिंतक यांनी सगळ्यांनीच जो आदार केलो, जी एक उबारी दिली, तेका लागून ह्या दुयेंसांतल्यान बरो जावपाक पावलो. हांव तेका लागून तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. कोरोनाचे हे दुयेंस जे आसा, हे दुयेंस आमी लायटली घेवपाक जायना अशें सगळेच जाण म्हणटात. आणि तेजे खातीर ह्या दुयेंसाच्या संबंधान जे कितें सिम्पटम्स आमकां लक्षांत येतात, आमच्या नदरेक येतात, त्या बरोबर आमी दोतोरा कडेन वचप, डायग्नोसीस करून घेवप हें गरजेचें आसा. योग्य टायमार जर वखद जालें, योग्य टायमार जर दोतोरांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें, योग्य टायमार जर आमकां ट्रिटमेंट सुरू जाली जाल्यार हातूंतल्यान आमी सहजपणान भायर सरपाक शकता. आनी म्हणून ही काळजी घेवप ही आमची सगळ्यांचीच जबाबदारी आसा. तशेंच ह्या समयाचेर हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्या 17 दिसाच्या आयसोलेशनाचो जो पिरियड आसता, त्या पिरियडांतल्यान भायर सरल्या उपरांत परत आमी जेन्ना आमचे रेग्युलर एक्टिविटीज सुरू करतात तेन्ना दोतोर आमकां जे सांगतात की तुमी मास्क वापरात, तुमी सोशल डिस्टन्सिंग दवरून काम करात, तुमी सॅनिटायझेशन करात, तुमी नितळसाण दवरात, की जाका लागून हे दुयेंस जें आसा, हे दुयेंसाचो एका अर्थान तुमी बंदोबस्त करपाक शकतले. कारण हे दुयेंस पयस करपा खातीर, पयस दवरपा खातीर सगळ्यांचेच सहकार्य म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून ह्या समयाचेर हांव जेन्ना सगळ्यांचे आभार मानता, सगळ्यांची याद करता, त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन हें मागणें करता की आमी सगळे जाण म्हणून एकठांय येवन यत्न करून एकामेकाच्या आदारान हें दुयेंस जें आसा तें पयस करुया, कोरोनाचेर जैत मेळोवया आनी आमी सगळे जाण एक बरो समाज, एक बरी सोसायटी सगळे जाण मेळून घडोवया अशें मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं.